Hallo zusammen, ich heiße Sabine und ich bin eine Sprachfee. Mit mir heute wirst du Deutsch oder Französisch lernen. Ich mache es lustig und faszinierend für dich, diese Sprache zu lernen. Heute erzähle ich dir eine neue Geschichte. In diesem Video kannst du deinen Wortschatz erweitern und neue Wörter auswendig lernen. Salut tout le monde, je m'appelle Sabine et je suis une fée linguistique. Avec moi aujourd'hui, tu vas apprendre l'allemand ou le français. Je le rends amusant et fascinant pour toi d'apprendre ces langues. Tu vas pouvoir écouter une histoire en allemand et ensuite la même histoire en français. Dans cette vidéo, tu pourras apprendre de nouveaux mots, de vocabulaire et les apprendre par cœur. Das Erwachen von Elara. Elara lebte in einer riesigen Stadt, wo graue Gebäude sich bis zum Horizont erstreckten. Jeden Tag folgte sie einer strengen Routine. Arbeit, Essen, Schlaf, unendlich wiederholt. Sie fühlte sich wie ein Rädchen in einer riesigen Maschine, ohne wirklich den Sinn ihres Lebens zu verstehen. Eines Abends auf dem Heimweg bemerkte sie eine kleine Buchhandlung, versteckt zwischen zwei Gebäuden. Neugierig trat sie ein. Der Ort war voller alter Bücher und ein sanfter Geruch von Papier lag in der Luft. Der Buchhändler, ein alter Mann mit leuchtenden Augen, lächelte sie an und reichte ihr ein seltsames Buch mit dem Titel Die Tore der Wahrnehmung. Neugierig begann Elara zu lesen. Das Buch sprach von der Matrix, einer illusorischen Realität, die durch unsere eigenen Überzeugungen und Ängste geschaffen wird. Es erklärte, dass man, um ihr zu entkommen, alles in Fragen stellen müsse, was wir für selbstverständlich halten und unseren Geist für neue Möglichkeiten öffnen müsse. Die Worte des Buches hallten in ihr wieder. Elara begann, ihre Umgebung mit neuen Augen zu betrachten. Sie bemerkte die gezwungenen Lächeln der Menschen, die allgegenwärtigen Werbespots, die ihre Wünsche diktieren, und die Monotonie ihres Lebens. Sie erkannte, dass die Realität, in der sie lebte, aus dem Nichts aufgebaut war und dass sie nie wirklich ihren eigenen Weg gewählt hatte. Eines Tages beschloss sie, ihre Routine zu ändern. Anstatt die überfüllte U-Bahn zu nehmen, ging sie in einem Park spazieren. Sie beobachtete die Bäume, die Blumen und die Vögel und fühlte sich zum ersten Mal seit langer Zeit mit der Natur verbunden. Sie begann zu meditieren, ein Tagebuch zu schreiben und neue Leidenschaften zu entdecken. Sie traf Menschen, die ihre Weltanschauung teilten, Künstler, Philosophen und Träumer. Sie lernte, sie auf ihre Intuition zu hören, ihre Kreativität auszudrücken und im Einklang mit ihren Werten zu leben. Elara entdeckte, dass sie die Macht hatte, ihre eigene Realität zu erschaffen, ihre Gedanken und Gefühle zu wählen und ihren eigenen Weg zu gehen. Eines Abends kehrte sie in die Buchhandlung zurück. Der alte Mann sah sie mit einem Lächeln an. »Du hast die Tore der Wahrnehmung gefunden«, sagte er. »Jetzt liegt es an dir, sie zu öffnen.« Elara verließ die Buchhandlung mit leichtem Herzen. Sie wusste, dass der Weg voller Hindernisse sein würde, aber sie war bereit, sich den Herausforderungen zu stellen. Sie hatte das Geheimnis entdeckt, um aus der Matrix auszubrechen, die Freiheit, ihre eigene Realität zu wählen.
Et maintenant, la traduction en français. Le réveil d'Elara. Elara vivait dans une ville immense, où les immeubles grisâtres s'étendaient à perte de vue. Chaque jour, elle suivait une routine stricte. Travail, repas, sommeil, répété à l'infini. Elle se sentait comme un rouage dans une machine gigantesque sans vraiment comprendre le but de sa vie. Un soir, en rentrant chez elle, elle remarqua une petite librairie cachée entre deux immeubles. Intriguée, elle entra. L'endroit était rempli de livres anciens et une douce odeur de papier flottait dans l'air. Le libraire, un vieil homme aux yeux brillants, lui sourit et lui tendit un livre étrange intitulé « Les portes de la perception ». Curieuse, Elara commença à lire. Le livre parlait de la matrice, une réalité illusoire créée par nos propres croyances et peurs. Il expliquait que pour s'en échapper, il fallait remettre en question tout ce que nous tenions pour acquis et ouvrir notre esprit à de nouvelles possibilités. Les mots du livre résonnaient en elle, et Lara commença à observer son environnement d'un œil nouveau. Elle remarqua les sourires forcés des gens, les publicités omniprésentes qui dictaient leurs désirs et la monotonie de leur vie. Elle se rendit compte que la réalité dans laquelle elle vivait était construite de toutes pièces et qu'elle n'avait jamais vraiment choisi sa propre voie. Un jour, elle décida de changer sa routine. Au lieu de prendre le métro bondé, elle se promena dans un parc. Elle observa les arbres, les fleurs et les oiseaux et se sentit connectée à la nature pour la première fois depuis longtemps. Elle commença à méditer, à écrire un journal intime et à explorer de nouvelles passions. Elle rencontra des personnes qui partageaient sa vision du monde, des artistes, des philosophes et des rêveurs. Ils lui apprirent à écouter son intuition, à exprimer sa créativité et à vivre en accord avec ses valeurs. Et Lara découvrit qu'elle avait le pouvoir de créer sa propre réalité, de choisir ses pensées et ses émotions et de suivre son propre chemin. Un soir, elle retourna à la librairie. Le vieil homme la regarda avec un sourire bienveillant. « Tu as trouvé les portes de la perception, dit-il. Maintenant, c'est à toi de les ouvrir. » Et Lara quitta la librairie, le cœur léger. Elle savait que le chemin serait semé d'embûches, mais elle était prête à affronter les défis. Elle avait découvert le secret pour sortir de la matrice, la liberté de choisir sa propre réalité. Les mots de vocabulaire. Das Erwachen, le réveil. Riesig, immense. Das Gebäude, l'immeuble. Unendlich, infini. Das Rädchen, le rouage. Der Sinn, le sens. Die Buchhandlung, la librairie. Versteckt, caché. Neugierig, curieux, curieuse. Der Buchhändler, le libraire. Leuchtend, brillant. Die Wahrnehmung, la perception. Die Überzeugung, la conviction. Die Angst, la peur. Entkommen, s'échapper. In Frage stellen, remettre en question. Selbstverständlich, allant de soi. Die Möglichkeit, la possibilité. Widerhallen, raisonner. Die Umgebung, l'environnement. Gezwungen, forcé. Der Werbespot, la publicité. Erkennen, réaliser. Aufbauen, construire. Die U-Bahn, le métro. Spazieren gehen, se promener. Beobachten, observer. Verbunden, connecté. Das Tagebuch, le journal intime. Die Leidenschaft, la passion. Die Weltanschauung, la vision du monde. Der Künstler, l'artiste. Der Träumer, le rêveur. Ausdrücken, exprimer. Der Einklang, l'harmonie. Die Macht, le pouvoir. Erschaffen, créer. Wählen, choisir. Wohlwollend, bienveillant. Das Hindernis, l'obstacle. Die Herausforderung, le défi. Das Geheimnis, le secret. J'espère que cette vidéo t'a plu.
Abonne-toi, like et partage. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci et à bientôt.